C'est les premiers qui ont commencé la campagne de désinformation. C'est les premiers. Après, ils se retrouvent dans la table de conférence. معليش شوف s'il vous plaît Non, donc on va poser le problème. On le pose démocratiquement. On pose le problème. Et نفهموا. Bon, on peut نقدروا نبداو si vous permettez. Bon, je voudrais poser un problème que posent beaucoup de participants. هو أنه تواجد قناة من القنوات اللي بالأمس شكت في قضية وليد نقيش وأكثر من تشكيك استدير شنت حملة ضد وليد نقيش. دونك اليوم حتى المحامين وبعض المشاركين exige donc alors je vous pose à vous الإشكال. اسكو نقبلوا اسكو قناة الشروق تكون حاضرة ولا نرفض؟ فوالا دونك انا نرفض ولا نتراجع؟ سيري جو مكسكوز فوالا دونك جماعة قناة الشروق enfin je m'excuse. Non, je m'excuse parce qu'on est quand même dans l'Ouest-Mo, donc désolé. On ne veut pas de couverture. On est désolé. La machine taille personnellement, mais c'est tout un environnement là-bas. On s'excuse. Voilà, donc on commence. S'il vous plaît. دونك مرة أخرى نرحبوا بالزملاء الصحفيين اللي لباو الدعوة دعوة تاع المنظمين هذه الندوة الصحفية من محامين وجامعيين ونشطاء نتاع اللجنة ضد اللجنة من أجل لو سي ان ال دي. وكذلك نحيي بالناس اللي لباو الدعوة من كل من مناضلين ونشطاء الحراك وحتى مساجين الحراك اللي راهم اليوم معنا. دونك الموضوع نتاعنا يتعلق كما كان منصوص عليه في البيان الصحفي بتأسيس لجنة ضد التعذيب والظروف اللا إنسانية في السجون. وهذا الشيء ما عاد ممكن ما ولا ممكن إلا بالقضية اللي فجرها وليد نقيش. دونك بتصريحاته خلال المحاكمة نتاعو. دونك موضوعنا اليوم راح يدور حول قضية التعذيب. وقبل دونك ما ندخلوا في صميم الموضوع ماذا بيا نذكر ما هو المفهوم تاع التعذيب ولو انه كلنا نعرفوا plus ou moins ce que c'est, mais il faudrait qu'on le définisse. Donc la torture et l'utilisation à dessein, donc de façon volontaire, de la violence, qu'elle soit physique, psychologique, avec ou sans instrument de violence, pour engendrer donc une forte souffrance physique ou morale à un individu. التعذيب هو استخدام العنف المتعمد سواء جسدي أو نفسي أو بدون أدوات العنف لإحداث معاناة جسدية أو معنوية شديدة للفرد.
Donc la notion de torture a toujours accompagné l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire l'insaniya منذ وجودها depuis les âges immémoriaux, donc التعذيب كان متواجد. هي صنيعة الإنسان. C'est-à-dire l'homme est le seul mammifère doté d'intelligence et de conscience اللي مارس هذا العمل. هل رأينا مثلا حيوانات يتعاملوا مع حيوانات واحدة آخرين بالتعذيب؟ نو. لا براتيك دو لا تورتور ما نشوفوهاش عند الحيوانات الأخرى، ما نشوفوهاش باغ اكزومبل السجن ما نشوفوهش عند دوت زيسباس حتى واللي أقرب شبها لنا، مثلا لي ديفيرونت اسباس دو سانج. نفترضوا انه الحيوان ما يقدرش يبني سجن، داكور، بصح الحيوان جامي حيوان عذب حيوان واحد اخر. هذا سي اون براتيك نتاع الانسان. سي اون براتيك دونك اللي ظهرت مع تواجد، استدير مع تطور مجتمعات، بحيث في المجتمعات البدائيه للانسان ما كانش فيه هذه التصرفات، هذه المعاملات، هذه لم تكن موجودة، بل تواجدت مع تراكم ولا ليني avec l'accumulation du capital, de la richesse et du monopole du pouvoir. C'est-à-dire une fois ظهرت السلطة وظهر الحكم وظهر فيه l'appropriation des richesses etc. C'est là où نبدا العنف للحفاظ، c'est-à-dire العنف والتعذيب والسجن إلى آخره، للحفاظ على هذه المكاسب هذه. Et donc on retrouve ça, هذا le cheminement, on va le retrouver tout au long de l'histoire de l'humanité. وين كان التعذيب كأداة لردع، كأداة للتهديد، لمنع مثلا الرأي الحر، حتى au Moyen Âge par exemple, où le ta'dib a été institutionnalisé. Où là, par exemple, l'Église à l'époque avait donné ordre à ce que le ta'dib يكون ممارسة، يعني مرسومة، ممارسة ويتقبلوها العام والخاص. هذه في المفاهيم. Donc si on veut, donc de l'inquisition au Moyen Âge حتى اليومنا هذا، la question, donc parce que le ta'dib c'était aussi une façon d'obtenir des aveux، كانت طريقة لأنه باه باغ اكزومبل الواحد يقر على أشياء دارها ولا ما دارهاش، ولا كان جانب واحد آخر وأنه الإنسان هذايا كي نعذبوه سي بور إكسبيي، دونك باه يخرج زعما سي اون سورت دو شاتيمون وين رايح يبرأ نفسه، يعني نوع من التكفير ou d'une expiation. Alors on arrive donc à la période des guerres où les guerres ont beaucoup justifié l'usage de la torture. الحروب كانت الإطار الأمثل اللي فيه يعني التعذيب وجد واحد الاستعمال pratiquement systématique. La guerre d'Algérie en est un des exemples من الأمثلة الأكثر تعبيرا، حتى ولو أنه في فرنسا مثلا، فرنسا كانت من أول البلدان في ثورتها، الثورة الفرنسية اللي dans le cadre de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen avait aboli la torture. ولكن elle a aboli pour le citoyen français, mais pas pour l'Africain qu'elle a colonisé, mais pas pour l'Algérien qu'elle a colonisé. Et donc c'est là où on retrouve نوجدوا مثلا التعذيب هذا اللي تستعمل en Indochine، تستعمل في الجزائر في المدة استدير قبل حرب التحرير وأثناء حرب التحرير. ومن الناس اللي تعذبوا نذكروا على سبيل الصدير ما كانش il n'y a pas aujourd'hui une ville ولا دشرة ولا مدينة اللي فيها مثلا اللي ما فيهاش ناس اللي عندها مازال عندها لي ستيغمات نتاع هذا التعذيب. في حالة ما هاد الناس ما ماتوش، باسكو كاين بزاف اللي ماتوا جراء هذا التعذيب. والتعذيب كان alors un des justificatifs de la torture que les militaires d'une façon générale justifient هو يقول لك الحصول على المعلومة، c'est-à-dire في أقرب وقت. علاه نعذب؟ parce que il y a urgence à obtenir une information qui va permettre
دونك دو مثلا من الاسباب قال لك كاين باغ اكزومبل جي فيو ان تيموانياج نتاع سا سباس aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam où الناس قالوا نعذب واحد pour sauver 10 personnes pour sauver 10 soldats. دونك هذا المفهوم هذا قاعد شايع حتى في العشريه السوداء مثلا c'était aussi une excuse qu'on a utilisée نتاع donc pour obtenir rapidement une information sur un attentat, sur une bombe, sur... Mais là, la question, c'est-à-dire pour revenir à notre sujet, avec Walid Naqish, qu'est-ce qu'on voulait obtenir? Donc c'était, est-ce qu'il y avait une bombe qui allait exploser? Est-ce qu'il y avait un danger imminent contre ce pays? Pour obtenir des aveux. C'est ça la grande question. Il a fallu attendre, donc pour rester dans le volet historique, donc il a fallu attendre la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, qui a rendu illégal donc l'usage de la torture. Dans son article 5, nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Suivi par les 4 conventions de Genève adoptées en 49 et les protocoles additionnels en 77. Donc بتشوف باللي حتى قضيه التعذيب كان لازم لها وقت c'est-à-dire به الامم والاوطان تستوعبها وتخليها تولي في الواجهه. Donc il a fallu encore attendre jusqu'en 84 pour qu'il y ait la première convention contre la torture et autres peines de traitement cruel, inhumain ou dégradant. 84. Que l'Algérie a signé en 89. C'est-à-dire هنا الإشكال هو أنه عندنا en principe في البلاد نتاعنا depuis 89 la torture n'a plus droit d'être. حتى ولو كانت au lendemain de l'indépendance il y a eu des cas de torture. 63 des témoignages نتاع ناس اللي à l'époque de Ben Bella qui ont été torturés. ومنهم أعضاء من المجلس التأسيسي. En 66 الناس اللي دارت اللي جات ضد الانقلاب اللي داروه هواري بومدين ont été torturés. Il y a eu aussi dans les années 70 des cas de torture manifestes. En 80, en 86, en 80 printemps berbère, en 86 Constantine, en 2001 sans parler de Kout en 2004. Et puis sans parler de tous les cas que nous ignorons, de tous les cas qui n'ont pas été révélés au grand public. هذا القضايا ومنها واكثر من ذلك c'est-à-dire التعذيب والاغتصاب الجنسي, c'est-à-dire parce que alors là Walid Naqish a eu ce courage de dire cette chose en ayant la tête haute. قالها. Et quand on lui a posé la question, قال لك هما ما حشموش كي داروها quand ils m'ont fait ça, et ben انا ما نحشمش باه نقول واش داروا. Et donc il a eu ce courage. Et je crois que ce qu'il a révélé, c'est-à-dire ce qui nous a choqué, c'est que اغتصاب وليد نقيش هو اغتصابنا كلنا ككل كشعب كمجتمع مدني كمناضلين كمواطنين إلى آخره. Et ça ne peut pas, à mon avis, ça ne doit pas rester impuni. Donc اليوم وليد نقيش a soulevé donc quelque chose d'inattendu. Il a révélé l'abomination اللي على حسب ظني ما لازمش تخلينا بدون رد فعل لازم يكون. وهذه المبادرة نتاع تأسيس لجنة من أجل ضد التعذيب ومن أجل الظروف وضد الظروف القاسية في السجون. Donc c'est dans le sillage de ce qu'a enclenché, de ce qu'a engendré Walid Naqish. Voilà, donc je pense qu'on va revenir dans le débat interna, puisqu'il va y avoir un débat. En passant, Bark, je voudrais juste rappeler une chose, c'est qu'il y a une campagne odieuse. Il y a une campagne odieuse contre Walid Naqish, menée donc sur les réseaux sociaux, mais pire encore, menée par un pseudo-journaliste اللي ما نقدرش نسميه لأنه لا اسم له
qui a été plus loin dans l'infamie, qui a été plus loin dans le. كاين الناس اللي راهي تشكك تقول لك بالك وليد نقيش ما صرالوش هذا الشيء، ربما ما صرالوش. كاين الناس اللي وصلت حتى وين elle a préconisé la présomption d'innocence pour les tortionnaires نتاعو en attendant les résultats de l'enquête. C'est-à-dire mettre sur un même pied d'égalité le tortionnaire et la victime. Alors que d'emblée déjà Walid Naqqish son arrestation, son interpellation هي في حد ذاتها انتهاك للحريات، انتهاك voilà. Mais هادو à la limite on peut بالك comprendre باللي الناس عندها مي دير باللفظ هذا باللي وليد نقيش عرض روحه للاغتصاب وهو اللي وبالسخريه وبالضحك وبواحد النوع من en racontant c'est-à-dire une blague obscène et abjecte sur واسمو. Je vous épargne les propos. أنا نظن باللي اليوم ضروري أنه les avocats الجالية الجزائرية الموجودة في الخارج، لأن السيد هذا موجود في الخارج، لازم عليها اليوم نضافروا الجهود pour déposer plainte contre cet ignoble personnage, parce que ça ne peut plus passer. Là, il y a quand même quelque chose de grave, c'est un dérapage très grave. Il n'en est pas à son premier dérapage, puisqu'il a déjà menacé le peuple de génocide, il fait l'apologie de la haine, du racisme, etc. Voilà, donc j'ai terminé mon introduction. Alors, on commence par la lecture de la déclaration. Donc la déclaration qui annonce donc qui fait le point et annonce la création de ce comité. Elle sera lue en arabe donc par ستقرأ بالعربية من طرف المحامي مؤمن وباللغة الفرنسية من طرف أستاذ مجيد. تفضل. السلام عليكم، شكرا على هذه الاستضافة. قوموا مباشرة بقراءة النص باللغة العربية. لا للتعذيب. قمع الحراك الشعبي يعيد للواجهة حقيقة التعذيب في الجزائر. الاعتداء الجنسي النفسي والجسدي الذي تعرض له وليد نقيش على يد الأجهزة الأمنية بعد اعتقاله في 26 نوفمبر 2019 هو حادثة بالغة في الخطورة لا يمكن السكوت عنها. بالكشف عن هذه الانتهاكات أمام القضاة كسر وليد نقيش جدار الصمت. ستكون هذه الشجاعة المثالية نقطة تحول في تاريخ النضال في الجزائر. إنها صدمة حقيقية بين الرأي العام، ولا ينبغي أن يكون التحقيق الذي فتحته النيابة مخادعة أخرى لتهدئة الغضب الوطني والدولي. يجب إقرار العدالة في معاناة وليد نقيش والتي دامت مدة 6 أيام في ثكنة عنتر، كما يجب التعرف على جلاديه ومحاكمتهم. تعود ظروف اعتقال وسجن معتقل الرأي التي أفاد بها المحامون حالات عدة من سوء المعاملة والعنف والتعذيب في مختلف هياكل الشرطة والأجهزة الأمنية، وكذلك في السجون والزنازين الشائنة. الترحيلات، إجراءات تأديبية قمعية وتعسفية، ضغط نفسي لا يطاق. هذا هو مصير معتقلي الرأي في الجزائر منذ عام 2019. لن ننسى أن المعتقل كمال الدين فخار توفي بسبب الإهمال المبرمج، ناهيك عن الذين تدهورت حالتهم الصحية أثناء السجن وبعدها. الرأي العام لابد أن يعلم بكل هذا وبكل شيء. يجب على الجزائر اليوم والغد أن تمنع التعذيب. لا يزال التعذيب يلطخ تاريخنا منذ الاستقلال إلى اليوم، كما لا يزال الجلادون يفلتون من العقاب تحت تغطية السلطة السياسية والعدالة والأجهزة الأمنية. مرت منذ قضية بشير حاج علي إلى قضية وليد نقيش أكثر من نصف قرن، لكن التعذيب مستمر. ما الفرق بين الاستعمار الذي عذب الجزائريين الذين ناضلوا من أجل الاستقلال والدولة الجزائرية المستقلة التي تعذب مواطنيها المعبرين عن رأيهم؟ لن نصمت. نحن نرفض التعذيب كما نرفض اعتباط وتعسف سلطة الدولة الاستبدادية والقمعية. إن دولة الحريات الفردية والجماعية الديمقراطية والمطالب الاجتماعية للجزائريين لا يمكن أن تحجب بالقمع والخوف. إن الجزائر التي يطالب بها الحراك الشعبي هي جزائر حرة تحل فيها السيادة الشعبية محل الإدارة الأمنية.
التي تفتح الطريق اليوم أمام كل تجاوزات. يجب حظر أماكن التعذيب مثل ثكنة عنتر. نحن نطالب بعدالة مستقلة كفيلة بأن تكون الحصن الحامي للجزائر الديمقراطية. نحن مصممون على تنظيم أنفسنا من خلال لجنة لمناهضة التعذيب وظروف السجن اللا إنسانية للمعتقلين في الجزائر. نريد التخلص نهائيا من التعذيب وإيقاف إفلات الجلادين من العقاب. هؤلاء المحميون والمندسون في أجهزة الدولة. سنبذل قصارى جهدنا لتحرير أصوات الضحايا والتعرف على مرتكبي التعذيب وإتاحة حقائق ووثائق للرأي العام من شأنها زيادة الوعي ووضع حد للممارسات التعذيب بجميع أشكالها، لا للتعذيب لا لاستخدام العدالة كأداة قمع من أجل جزائر حرة وديمقراطية. المبادرون اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، التنسيقية الوطنية للجامعيين الجزائريين من أجل التغيير، محامين أعضاء من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم الممضين الأوائل. Donc, bonjour tout le monde. Comme ça? Très bien. Vous m'entendez? Très bien. Stop à la torture. La répression du Hirak fait réapparaître au grand jour la réalité de la torture en Algérie. Les sévices physiques, psychologiques et sexuels subis par Walid Naqich, infligés par des services de sécurité après son arrestation le 26 novembre 2019, est un acte d'une extrême gravité qu'on ne peut pas laisser passer. En révélant ces sévices devant les magistrats, Walid Naqich a brisé le mur de l'omerta. Il a été d'un courage exemplaire qui fera date dans l'histoire de lutte en Algérie. Le choc est réel au sein de l'opinion publique. L'enquête préliminaire du parquet ne doit pas être un énième subterfuge pour calmer la colère et l'indignation nationale et internationale. Il faut que justice soit rendue sur ce qu'a subi Walid Naqich pendant 6 jours à la caserne Antar et que ces tortionnaires soient identifiés et jugés. Les conditions d'arrestation et d'incarcération des détenus d'opinion rapportées par les avocates et avocats confirment des cas de maltraitance, de violence et de torture dans différentes structures de police et services de sécurité ainsi que dans les prisons. Des cellules infamantes, entre guillemets, des déportations de détenus par des mesures d'acharnement disciplinaire et répressif, des pressions psychologiques insupportables, voilà le lot des détenus d'opinion en Algérie depuis 2019. Nous n'oublierons pas que le détenu Kamel Din Fakhar est décédé par négligence programmée et ce, dans l'état de santé est sérieusement dégradé pendant et après incarcération. L'opinion publique doit savoir et tout savoir. L'Algérie d'aujourd'hui et de demain doit bannir la torture. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, la torture salit notre histoire et l'impunité des tortionnaires est couverte par le pouvoir politique, la justice, l'État et ses appareils. De Bachir Hadj Ali à Naqich, plus d'un demi-siècle où la torture continue de sévir. Quelle différence entre l'État colonial qui torturait les Algériens en lutte pour leur indépendance et l'État algérien indépendant qui torture ses citoyens pour délit d'opinion. Nous refusons de nous taire. Nous refusons la torture, l'arbitraire et l'omnipotence d'un État autoritaire et répressif. L'État de droit, les libertés individuelles et collectives, la démocratie et les attentes sociales des Algériens ne peuvent être occultées par la répression et la peur. L'Algérie revendiquée par le Hirak est une Algérie libre où la souveraineté populaire doit se substituer à la gestion sécuritaire qui ouvre la voie aujourd'hui à tous les dépassements. Les lieux de torture comme la caserne Antar doivent être bannis. Nous voulons une justice indépendante érigée en rempart protecteur d'une Algérie démocratique. Nous sommes décidés à nous organiser en comité contre la torture et les conditions carcérales inhumaines des détenus en Algérie. Nous voulons en finir avec la torture et l'impunité des tortionnaires protégés enfouis dans les appareils d'État. Nous ferons tout pour libérer la parole des victimes, identifier les auteurs des tortures et mettre à la disposition de l'opinion publique faits et documents qui pourront éveiller les consciences et en finir avec la fabrique étatique de la torture, toutes formes confondues. Stop à la torture. Non à l'utilisation de la justice comme instrument de répression pour une Algérie libre et démocratique. Les initiateurs, Alger, le 13 février 2021, les initiateurs, Comité national de libération des détenus, Coordination nationale des universitaires algériens pour le changement, membres du collectif des avocats de la défense des détenus d'opinion. Merci.
Merci maître Hachour, merci maître Moumen. Merci à vous pour l'écoute. Alors, c'est un texte qui va être soumis donc à signature. Nous invitons donc les présents, ceux qui veulent le signer, donc de le faire. Parmi les premiers signataires, donc on a déjà 2 noms très symboliques, d'une grande symbolique. On a Pierre Audin qui a signé le document. Donc Pierre Audin, fils de Josette et Maurice Audin, et il insiste sur ça. Parce que le premier, le père Maurice Audin donc, a été torturé et assassiné, et le corps n'a jamais été retrouvé. Et l'épouse de Maurice Audin, Josette, donc, a milité toute sa vie pratiquement contre la torture et pour mettre toute la lumière sur cet assassinat abject. Il y a aussi Louise Iril Haliz qui a signé donc, ce texte, première signature. Louisa Iril Haliz qui est donc une victime justement de cette torture coloniale. Et puis nous avons parmi les signataires dans la foulée, il y a Hakim Haddad, ancien détenu, il y a les avocats, Maître Hachour Majid, Maître Halla Mohamed, Mezoul Wardiya, Lounis Wardiya, Si Amour Hadjel, Nasira Haddouch, Nmar Saliha, Hammali Khaddour, Kader, Hawali Kader, Zidan Mahdi. Et on a donc Benani Redouane, ancien condamné à mort. Bon, ça c'est les premiers signataires, donc c'est une liste qui est appelée à être élargie au plus grand nombre de signatures. Je pense qu'il faudrait revenir sur un peu... On ouvre le débat sur la torture. Voilà, donc, alors pour ne pas monopoliser la parole au niveau donc, de la tribune, nous préférons ouvrir donc, un débat, aussi bien donc, entre les questions de journalistes sur l'affaire Naqish que sur la question de la torture, qu'éventuellement sur les interventions qui pourraient apporter un plus donc, à cette initiative. Par contre, j'insisterai sur un détail, c'est que les interventions soient quand même, pour permettre au plus grand nombre donc, d'intervenir, pour ceux qui font des interventions, donc d'être assez succinct donc, et précis dans les interventions. سؤال يبدأ انتم اليوم تلاقيتوا باه تهضرونا على اسكو كاين الكاتير ولا لي زاني الاخرين كامل نسيتوهم باسكو يعني الديسكور تاعكم كامل يحكي على وليد نقيش والاخرين برا اسكو الاخرين ثاني رايحين تنترفيني يعني ديفونديو عليهم ولا راه خلاص سي بون اللي بقى حي يعني يعيش مع الهم تاعو. فهمتك، رساله وصلت. اوكي خليني نجاوب. دونك نو دابور انا كمثال يعني باش نرد مباشره على السؤال تاعك. انا ماشي مانيش محامي تاع النقيش. كل اعضاء هيئه الدفاع محامين تاع كامل المساجين وكامل المتبوعين وكامل المحاكمين. انايا ما رفعتش في قضيه نقيش باسكو هذاك النهار كان قضيه تاع الاعلامي دونك ما رفعتش بصح ما جيتش غير على نقيش ما جيناش غير على نقيش نحيوه كنت باغي نحضر المحاكمه يا اسف الله غالب كنت مع الاعلامي نحيوه باسكو كي شغل الى ديكلونشي حاجه كنا على بالنا بلي كاينين ديكا وين هكا بصح ديكا وين ما ديبوزيش بلانت
Parce que parce qu'il nous appartient pas de torture, parce que nous sommes avocats, nous sommes légalistes. Il ne nous appartient pas de dire qu'il y a des cas de torture. S'il y a des cas de torture et qu'on ne dépose pas plainte, il n'y a pas de cas de torture. Donc Naqish, et l'affaire Naqish, grâce à notre consoeur, parce que c'est elle la déclencheuse, il faut lui reconnaître, c'est elle la déclencheuse. La clé, c'était Maître Haddouche. Il faut lui reconnaître aujourd'hui ce mérite. Donc, c'était elle et Naqish ont déclenché ces histoires. Où là, on confirmait ces histoires. C'est dingue. Donc, le 22 mars 2019, حتى اليوم رانا مع المتابعين، رانا مع المتهمين، رانا مع اللي حكموه. Donc ماشي غير نقيش. كاينين دي كا يا dernièrement dans un arrêt de renvoi, on reconnaît qu'il y a eu quelqu'un on a usé de teaser pour neutraliser quelqu'un. Et là, je vais m'expliquer. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que ces faits-là ne se reproduisent plus. C'est pour dire plus jamais ça. Torture, basta. Raison de plus que l'Algérie est signataire d'un accord, enfin d'une convention contre la torture et le traitement inhumain dégradant. Nous interpellons notre État, nous les interpellons au respect de la convention signée. Nous les interpellons à respecter les lois qui ont été éditées. Nous fonctionnons pour aujourd'hui. رانا اليوم ورانا نخدموا هذه اللجنة للمستقبل باش ما يكونوش وقائع ولا كما يقولوا سلف لي الكلمة بشائع كما هنا القدام. باسكو هذا الشيء ماشي حدث النقيش ولا حدث الإعلامي ولا الحدث لواحد آخر نقولوا ما يحدث غير ليهم. ينجم يحدث ليك انت، يحدث لي انا، يحدث ليه هو، يحدث لنا كامل. دونك هذه اللجنه. وثاني كاين سؤال باسكو اونتر بارونتيز جي راكورسي ما قالوا لناش باللي وين لاغريمون اكسيتيرا لا كونستيتيسيون تاع اللي فوطاو عليها à l'accord la constitution des associations par simple déclaration. On s'est réunis اليوم on a déclaré il y a cette association, il y a ce comité est légal. Et ce comité est légal parce qu'il appelle au respect des lois et à la défense des lois. Les avocats sont partie prenante. Ce sont partie prenante de ce comité parce que la première mission d'un avocat est de défendre la loi et d'interpeller quant au respect des procédures et des lois. Donc ماشي غير هو كاع لينا كاع للشعب كاع نقولوا كاع ماشي معينا ما هذا تاع لي ديتوني كلمه ديتوني للشعب كاع. وشكرا. ميرسي ماتر مجيد. مجدة. بخير. مجدة زوين جورناليست. سؤالي المحامي نصير حدوش بدنا ان رابيل القضيه تاع النقيش كيفاش بيتم من الحراج، كيفاش قرر انه يقدم الشكوى ضد التحرش بالاغتصاب اللي صار في مدينه حمص. شكرا على السؤال. ثانيا شخصيا لتزوارا je salue l'assistance. Tout le monde veut savoir ce qui s'est passé avec Naqish. Naqish n'est pas né de néant. Naqish, il a fait révéler la mémoire collective de tous les Algériens. De tous les Algériens. Au moment le plus cruel du monde, les guerres mondiales, au moment où il y avait trop de cruauté, il y avait la renaissance de l'humanité qui devait primer. Il y avait les larmes qui devaient reprendre les visages, on peut dire, détruits par l'atrocité. On se rappelle tous de la naissance de la Croix-Rouge. Comment elle a été née. Comment on a dit qu'il fallait un minimum de l'humanité, que les blessés ont le droit
d'être secourés au moment de mort. Bien que vous connaissez tous la Deuxième Guerre mondiale, aller à la guerre, c'est aller à la mort. Mais on devait. Il y a des voix qui ont crié que même pendant la guerre, ils ont le droit à des soins, non à l'atrocité. C'est dans ce sens que le développement des droits de l'homme que je salue. Le peuple algérien, il est humain, son texte international. On l'a prouvé 1000 fois pendant la révolution algérienne. على بالنا الشعب الجزائري كيف كان بفضل إنسانيته il a su avec tout ce qu'on a vécu pendant la révolution algérienne, on a su penser nos douleurs mais jamais oublier. هذا هو le problème, هذا هو le vrai. C'est pas Naqish. J'espère le Naqish, il va être le dernier. Au moment où nous sommes colonisés par la France, qui est initiatrice sans oublier de la charte des droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, les Algériens étaient torturés, assassinés. Rien que pour dire, au nom de votre fraternité, d'égalité, nous aussi, nous sommes des êtres humains. Vous connaissez tous l'histoire de Ben Mhidi. Vous connaissez tous l'histoire d'Ali Ben Mjid, qui a été, soi-disant, pendant des années, on parlait de suicide. Vers la fin, en 2004, on parle de torture et d'assassinat de l'Arbi Ben Mhidi et Ali Ben Mjid. Pour cela, pour vous dire que la torture, c'est un acte abominable. Pour vous dire que la torture mène la tension, sème la terreur. On ne peut même pas parler, ni la victime, ni l'entourage. Mais c'est quelque chose qui est en nous, on le vit quotidiennement. On l'oublie jamais, le séquel se transmet. L'autre, l'entourage, avec tous mes respects, on a connu des gens se donner la mort en silence, mais ils n'ont jamais surmonté. Parce que comme vous venez de dire, on s'attaque à des parties intimes. هنا نهضر الحشمة والحرمة ونرجل كيف نهضر على هاد الحوايج في مجتمعنا. Alors أنا قدوة, أنا راجل, je suis fort. Ça veut dire c'est le sentiment d'anéantir cette personne. حتى ما يقدرش يهضر عليها. C'est pour ça, c'est pas un nouveau cas. En 63, Bachir, il a parlé de la torture. Comme c'était très beau quand il a dit « On ne va pas vous torturer ». C'était le plus beau message de l'humanité. On ne va pas faire ce que vous nous avez fait, mais on demande que ces pratiques cessent. Si aujourd'hui on demande un procès, c'est un procès équitable. On n'a pas condamné directement les tortionnaires. On a déposé plainte. On a dit à la justice d'intervenir selon les lois internes et internationales afin de ramener, de traduire ces tortionnaires devant la barre. Est-ce que c'est trop demandé? هل تمثيل إنسان أمام العدالة الجزائرية يعتبر إعدام؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه أمامكم. هل أنا محامية تحت سائر التحفظات ودعت شكوى على لسان الضحية وليد وللعدالة وسائل عديدة لتحريك الشكوى ولتحريك الدعوة ولمعرفة ماذا حصل. Oui, certes, vous, en tant que peuple algérien, vous avez le droit à la vérité. Mais tout le monde a le droit à un procès équitable. Quand on parle d'un procès équitable, ودعنا الشكوى على الأقل تقولوا لنا حفظوها ولا درتوا شكوى ولا وين راهي هذه الشكوى. Est-ce que c'est le minimum des minimums? Voilà ce qui s'est passé dans le dossier de Naqish. C'est juste, Naqish, il a parlé. C'est juste que Naqish, il a été sujet de torture physique, mentale, verbale et sexuelle. Mais il ne pouvait pas se taire. Je n'étais pas la première qui était en contact avec Naqish. Naqish, il était en contact avec Maître Djarjar, que je salue.
C'est la première qui a vu Naqsh. Les détenus aussi, qui sont ex-détenus aujourd'hui, ils étaient les premiers contacts avec Naqsh. Ça, ces dires ne sont pas dits à une personne uniquement, pour dire cette personne ou l'autre. C'est des dires qui ont été dits en prison, qui l'ont vu dans quel état il était. C'est des dires qu'il a répétés mille et mille fois. Moi, je suis arrivée voir Naqsh après janvier, je pense que c'est février, parce que ma constitution était le janvier, mais je l'ai vu en février avec d'autres détenus. Mais tellement moi aussi j'étais choquée par les propos que j'ai entendus que je ne pouvais même pas ouvrir le débat. Lui, il est en prison. Je le vois avec d'autres détenus de l'emblème Amazigh, et c'était juste l'objectif de lui dire que nous sommes ici et de remonter le moral de tout le monde, que les confrères connaissent bien le travail qu'on fait en tant qu'avocat avec les détenus d'opinion. Mais il insistait, ce qui était, ça veut dire qu'il ne pouvait pas le garder pour lui seul. Il revenait au sujet. Il revenait parce que c'était un choc pour lui. Il ne pouvait plus vivre sans le dire. Voilà le Naqsh. Ça veut dire le Khorin, tellement c'est psychologique. Tellement ils s'enferment sur eux. Lui, après un moment, il s'est enfermé. Après, il le dit et il le répète. Il pouvait plus le garder vivre en silence avec ce qu'il a vécu. Il a été auditionné par le juge d'instruction le 10 mars en présence de ses avocats. Il a déclaré pour le juge d'instruction qu'il a été sujet de torture. On ne lui a pas donné l'importance. C'est comme on ne lui a même pas entendu. En psychologie, c'est terrible. C'est comme il se retrouvait encore une fois devant les tortionnaires parce qu'il n'y avait pas un regard d'humanité envers lui. Il voulait cette plainte. Pour lui, c'est un début d'une thérapie avant que ce soit autre chose. C'était plus que nécessaire avant qu'il s'efface entièrement. On a déposé le 23 juillet 2020 la plainte contre la torture selon l'article 263-264 du Code pénal. Des articles amendés en 2004. Ça veut dire c'est un amendement de 2004. À partir de 2004, la loi algérienne nous permettait de déposer plainte dans le cas de torture. Ça sous-entend qu'il y avait la torture avant, du moment où on a édité cette loi en Algérie en 2004. C'est un début. Nous avons fait qu'utiliser l'outil qui nous permet de défendre Walid Naqsh. Et puis, en 1989, l'Algérie a ratifié, ce n'est pas uniquement elle a signé, elle a ratifié la convention contre la torture. Ça sous-entend que cette convention devient suprême, le texte suprême et la référence suprême de l'État algérien. Et l'État algérien a l'obligation de respecter et de l'appliquer, pas uniquement de respecter et de l'appliquer, ce que stipule cette convention. Sans oublier, parce que je suis en train de plaider une autre fois, sans oublier l'article 171 de la Constitution qui stipule aussi qu'il est temps aux magistrats, on exige aux magistrats l'application des conventions ratifiées par l'Algérie. Voilà ce qui s'est passé dans le dossier de Walid Naqsh. Walid Naqsh voulait parler. Moi, avocate, le jour J, je ne savais pas est-ce qu'il va encore raconter cette histoire ou pas. Est-ce qu'il va raconter la torture ou pas? Je ne sais pas. Mais il a parlé. Il a dit que je suis torturée parce que ça le démangeait terriblement. Et les personnes qui ont connu c'est quoi la torture, ils vont comprendre. On a consulté après des psychologues, ils nous ont fait comprendre que c'est une nécessité, que le dépôt d'une plainte, c'était un début d'une thérapie pour lui, psychologique. Voilà ce qui s'est passé avec le dossier de Naqsh. Le dossier de Naqsh n'est pas unique, mais avec le dossier de Naqsh peut être le dernier cas, parce qu'il y a des outils, des instruments qu'on peut poser. Et ça entre dans l'impunité. On ne peut dire on va changer
On va devenir des citoyens à part entière en refoulant en nous, en cachant en nous ces vérités. Les choses qu'on dit en silence doivent être dites hautement pour pouvoir changer les choses. Parce que autre chose, c'est de la spéculation et ça ne va pas nous permettre d'avancer. Ça reste une mémoire collective. Tout le monde, ce n'est pas Naqish qui a touché tout le monde, c'est les cas proches. C'est leurs proches qui ont vécu cette histoire en silence. C'est la guerre de l'Algérie. Si vous avez remarqué, il y a la remontée de la mémoire collective. Vous parlez de Naqish, on vous parle de X, de Y, de Yazid, de l'autre et de l'autre. Des milliers de personnes qu'on me cite. Dans ce cas, c'est des actes qui existent ici en Algérie. On doit avoir le courage de dire ces actes existent. Ils doivent être bannis ici en Algérie parce qu'on a payé et on a trop payé pour ne pas se permettre d'être citoyen entier en Algérie. Vous savez tous, messieurs, mesdames, que si aujourd'hui on a des haragas, s'ils acceptent de mourir dans la mer, si notre crème algérienne, si notre élite se trouve au Canada, ailleurs, c'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé quoi manger, parce qu'il n'y a pas cette sécurité qu'on cherche. Voilà, on veut que la sécurité revienne dans notre pays et que ce soit prospère. Et sans élucider ces cas, on ne peut pas avancer. Ce n'est pas vrai. On n'avancera jamais si on ne met pas le doigt là où ça fait mal. Et quand ça fait mal, bien sûr, il y a de la pression, il y a de la peur, il y a beaucoup de paramètres. Mais que justice soit faite, que le courage de dire soit fait au moment opportun. C'est tout ce que je peux dire sur le dossier de Naqish. Merci. Merci. Lamine. بتظاهر تصريحات بخصوص كيف تم تعذيب وليد نقيش في مركز عنقا. هل بإمكانك توضيح يعني الرأي العام كيف تم تعذيب وليد نقيش؟ هل قام بإخطاء قيادة مركز عنقا أو هل هذا التصرف كان من طرف جنود يعني أثناء عملية التعذيب التي ذكرها؟ وهل تم يعني عرض بعد خروجه من السجن وليد نقيش على طبيب من أجل تعزيز ملفه بعد فتح تحقيق من طرف النائب العام يعني يعاونوا في التحقيق من أجل إثبات ما تعرض له في مركز عنقا؟ شكرا على السؤال. سؤالكم كيف تم تعذيب نقيش وليد؟ كيف تم تعذيب نقيش وليد en public? Je préfère le laisser entre parenthèses. C'est l'intimité de la personne. On a assez dit, on a assez parlé. هو راه في المجتمع يحب يعيش. C'est pas la peine de répéter. Dans la plainte, pour les organes concernés, on a parlé de la plainte, on a parlé de sujet, on a bien expliqué comment il a été sujet d'une torture. Par qui il a été torturé? Vous savez tous, c'est la DGSE qui a torturé, qui daoua. Ça veut dire, il faut savoir qu'il a été amené au commissariat de Bainam avec un élément qui l'a brusqué, etc. tabassé, comme vous savez tous. Je ne vais pas اليوم ما نقولوش كاين حقوق انسان في الجزائر. اليوم dans 22 جوان حنا المحامين نقولوا باللي ما كاش محاكمه معادله، ما كاش احترام قانون الاجراءات الجزائيه، ما كاش حق الانسان ان يكون مع محامي معاه. Il n'arrive pas à parler, il n'arrivait pas. C'est pas uniquement Naqish, c'est tous les détenus qui peuvent témoigner. Pendant l'arrestation de 48 heures ou plus, ils ne communiquent pas avec la famille, ils n'ont pas droit d'être assistés par l'avocat, des fois ils sont menés dans le commissariat sans savoir la raison pourquoi ils sont inculpés et il n'y a même pas de mandat d'amener, ni d'arrêt, ni etc. Je vous demande que s'il y a des détenus ici où les avocats me donnent une preuve qu'il y a une personne qui a été arrêtée avec un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt. Je vous demande. Alors que c'est des pièces, c'est très 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 important. Beaucoup plus. Naqish, il a été disparu pendant 6 jours. On ne savait même pas où est-ce qu'il était. Maître Jachar peut témoigner sur ça. Dans ce cas-là, toutes ces pratiques, c'est une violence. Et c'est une forme de torture. On ne respecte pas un procès équitable. Au-delà de ça, il a été tabassé, oui, il a été tabassé à Bainam. Mais les tortures les plus qui vous a marqué tous la société, alors que ça fait partie de l'article 1 de la Convention quand elle définit
les pratiques et les actes de torture, ça a été à la DGSE, ça veut dire Antar. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Merci. Et bon, attends. Et pour l'expertise, je tiens à préciser que le 23 juillet, on a déposé la plainte contre la torture. Le même jour, on a déposé la demande d'une expertise médicale auprès du juge d'instruction, sans exiger même pas le nom d'un médecin. On a dit, vous choisissez votre médecin, mais vous faites une expertise médicale pour Snafrish Walid après 6 mois de torture. Vous pouvez imaginer, mais on l'a déposé, on l'a demandé. 3 jours après, il y a le rejet de la demande d'expertise médicale. Voilà ce qui s'est passé. Merci. Merci, maître. Bon, je rappelle que la discussion, puisque nous avons parmi nous aussi il y a d'ex-détenus, s'ils peuvent apporter aussi leur témoignage. Donc, مسجونين الرأي سابقين اللي قادرين يمدوا رأي فيما يخص ظروف الاعتقال وظروف السجن، لأنه الكوميتي هذا عنده شطرين. كاين شطر متعلق بالتعذيب وشطر متعلق بالظروف ظروف السجن. وظروف السجن ما نحصروهاش برك في معتقلي الرأي، وإنما حتى سجناء les prisonniers de droit commun. C'est-à-dire qu'un prisonnier, on lui enlève sa liberté, ne lui enlevons pas sa dignité. Donc c'est dans ce sens. On ne peut pas être sélectif dans notre démarche. Notre démarche, si on parle de torture, c'est pour tout le monde. Si on parle de conditions carcérales, c'est également pour tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il y a des interventions, témoignages ou des questions. Oui. C'est juste concernant toujours la plainte, si ça ne va pas, bon, il y a une plainte qui est déposée, si ça ne va pas aboutir, ce qui est vraisemblablement le cas, est-ce que vous comptez saisir les instances internationales ou bien aller loin ou bien persister encore, parce que nous connaissons tous le sort de ce genre de plainte. Alors que comptez-vous faire dans ce cas? Les instances internationales sont déjà saisies. Merci. Comment? Ça remonte à Madout dernier. Ça veut dire après le dépôt de plainte de juillet, au mois d'août, Sofiane Chouitel a déposé plainte en août. Il a déjà déposé cette plainte. Non, à l'ONU. Il y a une section contre la torture. Merci. J'ai tenu à compléter ma conseil aux amis, puisqu'à chaque fois que le parlement d'instance internationale ينساو la conférence de presse, ينساو le comité de contre la torture, ينساو الكنقيش، ومن بعد يقول لك تدخل هذول نو ما كاش تدخل. المعاهدة الدولية ضد التعذيب والمعاملات الغير إنسانية عندها ميكانيزمات خاصة. الجزائر الحبيبة صادقت ووقعت على المعاهدة. هذه المعاهدة عندها ميكانيزمات. أهم ميكانيزم هو أن عندما تكون هناك حالة تعذيب تودع شكوى لدى السلطات المعنية. إن كانت هناك جدوى يعني إنسويت اللهم بارك، ولكن في خلال شهر إذا لم تكن هناك جدوى المعاهدة تفتح المجال لمن طعن في شرفه، لمن طعن في جسده، لمن عذب أن يتجه إلى ميكانيزم خاص وضعته المعاهدة.
دونك ما يقولوليش هاك وهاك. ما حبيتوش التدخل الاجنبي ما نسنيوش لي كونفونسيون. سي تو. سي اون فو با دو تدخل ما نسنيوش لي كونفونسيون. Si on ne veut pas de respect des droits, si on veut pas de respect des droits de l'homme, qu'on ne signe plus des conventions, نجبدوا روحتنا من اعلان حقوق الانسان، نجبدوا روحتنا من معاهدة الحقوق السياسية والثقافية ومعاهدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وليزانيكس تاعهم، يعني المرفقات تاعهم، نجبدوا روحتنا من كل ميكانيزمات احترام حقوق الانسان، هكا باش نكملوا باش هذا بالكلام هذا تاع التدخل الاجنبي. نعيشوا وحدنا نتاكلوا بنفسنا. Donc je pense qu'on doit arrêter avec cette bêtise parce que c'est vrai, ça devient vraiment ridicule. Ça devient vraiment ridicule. ولينا نجلس يضحكوا علينا. Avec tous les cadres, les lumières que l'Algérie est en train de sortir, on donne l'image à l'international بلي حنايا ما نعرفوش القانون. Et moi je sens comme une insulte. نعرف القانون et je maîtrise القانون. Merci. Merci pour cette précision. J'ajouterai simplement que par rapport à la convention de 89 ratifiée par l'Algérie, mais elle n'a pas signé les protocoles additionnels. Il y a des protocoles additionnels qui précisent que les instances donc, de l'ONU peuvent effectuer des visites de contrôle, c'est-à-dire pour vérifier la question des droits de l'homme. Et ça, l'Algérie n'a pas signé ces protocoles additionnels. S'il y a d'autres interventions ou des questions, oui. كان هناك تعديد مركز عنتر وهناك عدة ضحايا لتعذيب، كانوا أمهات مفقودين، إخوة مفقودين، كانوا بيحبسوا على أولادهم يتعرضوا للتعذيب مماثل اللي تعرض له بني نقيش. هل هذا الكوميتي راح يتكلم على هاد الضحايا تاع سنة التسعينات اللي تعرضوا للتعذيب ولا غير الضحايا تاع الحراك باسكو كي تكلمتوا ما n'avez pas cité les personnes qui ont été torturées pendant les années 90. Alors, je réponds d'emblée. Dans la déclaration, si vous lisez correctement la déclaration Tana, vous verrez que la période de la décennie noire est citée au même titre que la période Bouteflika. Pourquoi on a fait dans la déclaration? Parce qu'en fait, il y a une date charnière qui est celle de 89, qui en principe, à partir de 89, il n'y a plus de torture. Donc il y a eu, là maintenant c'est tellement vaste, énorme, etc., qu'on ne peut pas, par exemple, je sais pas, dans le texte c'est clair, on le dit clairement qu'il y a une, et on ne peut pas le nier. Au Redoua, dans l'action de ce comité, bon, il y a des cas avérés et qui sont proches, c'est de l'histoire immédiate. Tariq hadith, min Naqish, min ba'd al-Masjounin, ila akhirih. Et il y a aussi une histoire lointaine, donc celle de l'Ashriya Saouda, celle de 66. Maintenant, si on a des témoignages, c'est-à-dire on ne peut pas rejeter les témoignages, des témoignages de gens, ce comité acceptera tous les témoignages. Il y a un travail de mémoire qui doit être fait, عمل تاريخي, c'est-à-dire جانب تاريخي, جانب documenté, parce qu'il faudrait aussi, c'est-à-dire que demain pour être crédible, pour les cas, il faut qu'il soit documenté. Voilà, c'est pas parce que c'est là toute la difficulté. في التسعينات الناس اللي تعذبت من طرفين، parce que التعذيب ما كانش برك من طرف واحد، من طرف الدولة وكنا من طرف الآخر نتاع الإرهاب. لا بلوبار اللي تعذبوا ماتوا، c'est-à-dire ils sont même plus là pour témoigner, pour pouvoir témoigner. Mais par contre, ceux qui sont vivants, qui peuvent apporter des témoignages, le comité reste ouvert. C'est-à-dire, بالنسبة للتاريخ لكتاب التاريخ الكتاب الأسود للتعذيب, on peut remonter, c'est-à-dire l'indépendance, puisqu'on a une crise du système qui remonte à l'indépendance, donc c'est pas ça, on n'a aucun complexe par rapport à ça. Est-ce que كاين تدخلات أو مداخلات؟ حي غراس. السلام. مساء الخير. كيف؟ اليوم ما كانش دار صدفة
سلطان قال اليوم ذكرى تاع اول تفجير نووي دار الاستعمار وكان في الجزائر كامل. علاش اللي نهضر على هذا الشيء؟ باسكو رانا في نظام حكم واحد الانسان سقساوه على الجرائم تاع الاستعمار وسماهم كراس ديكرين كونتر لومانيتي. كراس ديكرين كونتر لومانيتي. يا حاكم الجزائر دوك يعتبر الاستعمار والجرائم تاعو شبه جرائم ضد الانسانيه. ذاكره هذه تاع انسان كولونيزي في دماغه، حاكمين الناس كولونيزي في دماغه. سي بيان سور كو هاد الناس اللي راهم كولونيزي في دماغهم لي براتيك تاعهم يفكرونا بلا كولونيزاسيون. واش عاش نقيش وليد، واش راهم يعيشوا الجزائريين دوك، واش عاشوا بكري الجزائريين من 62. التعذيب، التنكر بالحقوق جاي من عند الناس، مازال مسألة الاستعمار لم تحسم عندهم. سي بور سا عبد المجيد تبون يسمي الاستعمار شبه جريمة ضد الإنسانية. وسي بور سا عبد المجيد تبون والنظام تاع عبد المجيد تبون يعذب وليد نقيش. سي بور سا عبد المجيد تبون والنظام تاع عبد المجيد تبون يدخل الناس الأحباس كما يحب، باسكو النظام تاع عبد المجيد تبون مازال نظام عايش بقايا الاستعمار في الممارسات تاعو وحتى في المصالح تاعو. ديروا في بالكم باللي هاد الناس يداويو برا، ولادهم يقراو برا ويهربوا دراهم برا، والمستقبل تاعهم راهو برا ماهوش معانا. اي سي بور سا لو بروبليم لي بوليتيك. المشكل في الجزائر مشكل سياسي، والحراك الثوري يطرح مشكل سياسي، ماهوش مشكل جزئي، ماهوش مشكل حقوقي فقط، ماهوش مشكل اجتماعي فقط، ماهوش مشكل اقتصادي فقط. المشكل سياسي، وفي المشكل السياسي راهو يطرح مسألة طبيعة السلطة، وطبيعة السلطة هذه ماهيش مبنية على مصلحة الجزائريين والمصلحة الوطنية، راهي مبنية على مصلحة فئات صغيرة طفيلية طغمة تحكم المصالح تاعها وتستعملنا احنا باش تستمر في الحكم. والاستعمال هذا يمر حتى بالتعذيب وبالإهانة وبإهانة كرامة الجزائريين. Et c'est pour ça les Algériens, ils ont décidé une fois pour toutes de se débarrasser de ce système. الجزائريين قرروا حاليا بدون أي رجعة أنهم يتخلصوا من هذا النظام ونروحوا للمرحلة الانتقالية والعدالة الانتقالية باش حقيقة نعيشوا بذاكرة المظلوم ماشي ذاكرة الظالم. النظام السياسي حب يعيش بذاكرة الظالم. سي بور سا ماهوش قادر يقول بأن الاستعمار في الجزائر عبارة عن جريمة ضد الإنسانية. سي بور سا اليوم حدث تاع كان راح يجوز اللي ما صرا والو، باسكو هذا النظام ماهوش يشوف الشعب أو يشوف غير روحو، ما يشوفش وليد نقيش، ما يشوفش أي إنسان مظلوم في هذه البلاد، ما يشوفش هذا الشعب. سي بور سا اون ديسيدي دون فينير تحرير الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الابرار، وسترحلون وعليكم ان ترحلون لان هذا واجب وطني وواجب على كل مواطن. وبارك الله فيكم. Merci Monsieur Arras pour votre intervention. Juste تعقيب برك pour dire je pense que Monsieur Arras n'a pas lu la déclaration. Toute la déclaration, elle coule dans votre sens. Il s'agit d'en finir avec la gestion autoritaire de la société opérée par le pouvoir et passer à la gestion démocratique et pacifique de la société. Toutes ces démarches-là, ce n'est pas des démarches sectaires. Pour celui qui veut comprendre. On n'a pas initié ce comité pour une demande sectaire. Non. L'état de droit, non, c'est juste, j'apporte de l'eau à votre moulin, il n'y a pas de souci. J'apporte de l'eau à votre moulin. Il n'y a pas de souci, j'apporte de l'eau à votre moulin. Donc, et pour éclairer l'assistance, parce que ce n'est pas toute l'assistance aussi qui a lu la déclaration. Donc, j'ai dit que ce comité-là est une autre pierre
à l'édifice de la revendication d'un état de droit, où tous les droits seront respectés. Toute initiative, depuis le 22 février 2019, qu'on le veuille ou pas, elle est politique, et éminemment politique, parce qu'on le sait. Et c'est une évidence que le problème est politique. On emprisonne pour arrêter le Hirak. Il y a l'arbitraire, on utilise l'arbitraire contre ceux qu'on juge, c'est par rapport au Hirak. On s'attaque aux gens à l'ère du Covid pour les interpeller, c'est pour faire peur aux gens, parce qu'il y a le Hirak. Et notre initiative, elle n'est pas uniquement parce qu'il y a le Hirak. Elle est aussi parce qu'il y a cette injustice et cette revendication du peuple. La revendication du peuple d'un état de droit. يتنحاو كاع بلادنا ونديروا راينا مدنيه ماشي عسكريه. الشعب قال شي يخمم، قال هضرها كيما فهمها. Il nous appartient à nous, entre guillemets élite, en toute modestie, d'apporter un sens politique à ces revendications et d'agir pour donner un sens à ces revendications éminemment politiques. وتحيا الجزائر وشكرا. Merci. Merci, Maître Hachour. Vous voudrez intervenir? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Salam. Vous savez, moi, quand j'entends parler d'instances internationales, que l'Algérie a ratifié des choses, ça m'irrite énormément. Moi, je sais une chose, que l'Algérie est toujours une vache à terre, que tous les pays du monde nous sucent, ceux qui ont les moyens. Qu'on ne doit pas compter sur ces gens-là. Ils se ressemblent tous. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, les pays de pouvoir se sont réunis pour décider ce qui reste toujours fort et que le peuple reste toujours perdu. Donc, s'il doit y avoir un changement, c'est chez nous. Parce que toutes les associations ou autres instances sont des boîtes d'enregistrement. C'est tout. Qui font semblant. Quand on dit qu'il y aura une intervention, quel genre d'intervention? Comment? Non, c'est à nous de changer. Il faut trouver des moyens, c'est vrai. Il faut se réunir. Moi, ça me fait plaisir de voir des gens comme ça. Il faut discuter. Il faut trouver des solutions. Et parfois, quand on dit revendiquer, on revendique, c'est pas si on nous donne pas ce qu'on veut, il faut agir autrement. Il faut voir les moyens. Il faut voir les moyens. Comment obtenir ce qu'on demande. Bien sûr, avec le calme et la sérénité. Et donc, pour moi, le caractère, c'est très, très important. Et moi, personnellement, j'oublie l'étranger. Parce que l'étranger, vous savez, on nourrit beaucoup de pays. On nourrit beaucoup de pays. Et le fait d'entendre au niveau de l'Union européenne ou autre, des gens qui disent comme ça, des choses pour le peuple et tout, moi, ça me fait ni chaud ni froid, et je les ignore complètement. Parce que ça ne nous donne aucune solution. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut multiplier ces actions, ces réunions, se réunir et trouver des solutions entre nous. Je vous remercie. Pardon, apparemment parce que vous avez posé des questions sur un seul volet qui est la torture et vous avez oublié les conditions d'incarcération. C'est un comité contre la torture et les conditions d'incarcération. J'aurais aimé que les ex-détenus
يكونوا هنايا pour qu'ils nous racontent directement, nous les avocats sous toute réserve, ce qu'on a entendu. Il y a des raisons inhumaines dans les prisons actuellement. Oui. Madame Alaikum, je veux juste ajouter quelque chose dans le détail. Mis à part ce que vous avez raconté, l'histoire, les détenus, il y a un autre détail qui est nécessaire dans les cerveaux. هذه détenus qui راهم يدخلوا للسجن ويخرجوا من السجن. ديروا في بالكم راهم يتحاوزوا من شركات اللي كانوا يسجنوا. وهذه détenus c'est des pères de famille. C'est des pères de famille. كاين اللي يخدم على والديه، كاين اللي يخدم على عائلته. كاين بزاف منهم اللي يخدموا في لافونسيون بيبليك. كاين بزاف منهم اللي كاين اللي عنده عام ما خدمش. ما ولاش العمل تاعو، علاش؟ علاش الدوسي تاعو موصل. دليلو باللي هذا السيد راهو دخل السجن ماشي فوق بروفيسيونيل ولا دليلو مساس بالوحده، ما دليلو بزاف قضايا اللي تعرفوهم. الوغ انا النداء تاعي اللي راهم يشوفوا فينا هادو جزائريين ما عندهمش رأي خلفوكم في الرأي باش يحصل هذا من باب الإنسانية، من باب الوطنية، من باب من كل بيبان. دخلتوهم للسجن، حرمتوهم من الخروج ولا على ظهروا، بصح علاش تزيدوا تحرموهم من الخبزة تاع حياتهم تاع ولادهم اللي يخدموا عليها اللي يقراو. كاين بزاف يعني كاين لو سول اللي يقدر يخدم عند روحو دونك ليبرال ولا ماسون ولا اللي كاين بزاف اللي ما راهمش يخدموا. الوغ هذا النداء الناس اللي راهم مع لاكورس نوبل اللي راهي تاعنا شويه يخدموا هاد لي ديتوني كي يخرجوا ولا العداله تعطي لهم. على باليش انا كاين اللي راهم يروحوا للمحكمه العليا ما بالهاش يكسروا الشرع تروح يتسنى 3 سنين. هاد 3 سنين هذا ديجا ضرب 6 شهور في السجن ما ممكنش عائلته، وهاد 3 سنين اللي يستنى باش تروح العداله راكور سوبرام ولا شي حاجه مانيش عندهم دو دروا ما نعرف. هذا كيفاش يعيش 3 سنين؟ ولادو كيفاش يعيشوا؟ فوالا هذا ما كان سي جوست بور سونسيبيليزي سيرتان بيرسون ان شاء الله يفهموها. السلام عليكم. شكرا. Oui. Bon, la question est adressée aux avocats. Pourquoi vous n'avez pas médiatisé le cas de Walid Naqish le jour de procès? C'est ça ma question. Jamal. Lila. Je donne la parole à Lila. Jar, maître Jar. Aïe, maître Jar. Aïe, on applaudit. Vous n'avez pas médiatisé l'affaire Naqouch. روحي لنا اسكو جمال شوف لي si c'est cadré c'est bien. J'aurais aimé ما يقعدش سوجي برك وليد نقيش باسكو وليد نقيش هو الاولاني اللي هضر الى يو الكوراج باش يهضر. مي على بالي بلي كاين واحد اخرين ماهمش وليد نقيش راهو واقيلا 200 ولا 300 من ولا ديباسي باسكو كانوا قبلو. كان العلامي اللي على بالكم كاع به وهضرنا عليه والحق هضرها في تريبيونال تاني وجانا مكسر يدو مكسره. وليد نقيش نهار اللي تلاقيته لا بروميير فوا وقالوا لي عليه لي ديت نيوز تحوست عليه في الحبس باسكو لابيل الاولاني سيتي افي دو ريشيرش بحث في فائده العائلات. هذا واش شفنا كاع في الفيسبوك اون سيمين كنا نشوفوا بحث في فائده العائلات. اون فامي في تيزي وزو في مكيره يتحوس على وليدها. بروميير فوا رحت للحبس قالوا لي الاسم هذا اون سيمين ابخي كي جاز لو 2 ديسمبر هذاك قاسي تنساوت قال لي لا عندك اسم هذا شوفي لنا في الحبس. كي دخلت للقراف تاع الحبس قالوا لي سي فري او كاين واحد ابري اون ريشيرش تاع اون جورني هنا في سيدي محمد. كي تلاقيتهم ما يهدرش
ما يهدرش كان حشمان باسكو لا بلوبار دو طون كي نروح للحبس يكونوا معايا من 40 ل 50 واحد يدخلوا بشويه بشويه. ما كانش يهدر، يخزر برك فيا ما يهدرش. رحت ليه لو 10 رحت ليه لو 11 بدا يهدر معايا ابارتير دو 2 من مور لو 2 جانفي. رحت لو 4 جانفي. لو 4 جانفي سي لا بروميير فوا اللي هدر معايا وليد نورمالمون باسكو يافي بلو دو ديتنو. خرجت كان معاه يا ربي وقيلا 4 كانوا عرب وسعيدان ماضي باش قدرت نفهم وشنو هاد الولد على ما ويش يهدر. الدوسي تاعو il était très sensible. ما نقدرش ندخل في لي ديتاي، ما نقدرش ندخلكم في لي ديتاي باسكو تمس حياته الشخصيه، ما نقدروش ندخلوا في لي ديتاي. ميم مي كونفرير قلت لهم سي ان كا تري تري سنسيبل. المره الاولانيه اللي قال لي واش صرالو، انا الاولانيه ما je savais même pas comment réagir ولا j'ai réagi comme d'habitude بالبكاء كالعاده. جرجر تبكي باسكو ما امنتش باللي قالوا لي واحد اخرين. ضربونا في الكوميساريات، سبونا، يحكمونا، يشدونا بلا فورس. كاين اللي عندهم دي بلو. صح باش تلحق لو كا اللي حكاوه لي وليد ما قدرتش نامن باللي هاد العفسه مازالها تكزيستي. سمعتها في لي زاني 90، الناس كامل سمعت، نعرفوا كامل لي زيستوار تاع الناس. بصح باش نامن باللي ابخي لو 22 فيفري ابخي واش انا دايرين ابخي كاع المسيره تاعنا عام كامل وحنا نعيطوا سلميه انه في الجزائر ان الجيريان يدير الخوه الالجيريان ماشي ميم با خو ساس الى 24 كاع ما كاين ناس بزاف راحوا شافوه ما في وجهه مازال يبان ولد صغير، مازال سي ان انفون وحاجه تاع والو. حكموه ميم سي ان ماك، ميم قالوا له بلي راك في الماك مي غاس ان سيتويان الجيريان. ما قدرتش نفهم علاه اون با ميدياتيزي على حسب هو واش كان حاب. ما كناش حابين نسمعوا، ما كناش حابين باسكو سي با فاسيل باش تقول للواحد باللي كاين اعتداء جنسي. رانا في ان سوسيتي نتوما كامله رانا كاع كيف ان سوسيتي اللي ما تفهمش. حتى لدوكا نتوما كاين ناس مازال يقولوا لي سي فري صرات له هكذا. اسكو سي فري واش هو يقول؟ اسكو سي فري صرا له اعتداء جنسي؟ تلحق بالك تقول ضربه مع باش كسروا له حاجه والاخر، بصح اعتداء جنسي كوميم سي تري سونسيبل. على هذا اون با ميدياتيزي. سينا نديرو المستحيل باش هو كان داخل الحبس. لو كان نهضروا يفو ايماجيني لو كان هضرنا من الاول واش صرالو هو داخل الحبس برا نقدروا نكونوا معاه. والداخل شكون حيكون معاه؟ شكون حيكون معاه الداخل؟ وبلا ماهوش حاضر لا بيرسون هذه واش صرالو ابري اللي قال بلي هاوليك واش صرالي في الحبس. هدر قال مسكين هاوليك واش صرالي في الحبس، هاوليك واش راهم يديروا في الحبس. اون لا اوبليجي بطريقه انيمان باه يسيني بيان تفنيد تاع النبا. داروا له اكثر من اللي كان يدينونسي فيه. الى دينونسي لا مال تريطونس في الحبس داروا له بير واش صرالو في الاول. الو كنا خايفين عليه وما حبيناش على لا فامي تاعو، ما حبيناش على الدشره كامل تاع ايت مسعود باسكو صراو فيها دي كونفلي في ايت مسعود وين لي جون تاع ايت مسعود قالوا باللي هو بيع على صحابه، هو اللي قال اسماء وهات هو الاخر. صرا ان كونفلي في الفيلاج. اون ا ايسي دو ريغلي كامل هاد لي بروبليم. نهار الاخراني ميم نهار الاخراني قبل لودونس ان جو قبل لودونس باسكو ما نقدرش نتحمل مسؤوليته ولا محامين يقدروا يتحملوا مسؤوليه تاع الكلام اللي راح يقولوا حاجه كبيره. قلت له اسكو تقدر ابخي 14 موا تقدر تهدر؟ قال لي نهدر ما عندي حتى مشكل. جي با اونت واش صرا لي ما لازمش يعاود يصرا لواحد اخرين. والكلام كامل اللي قلته في السماع الاول ولا عند محاضر الضبطيه ماشي انا ما قلتهمش هكذاك. ما كانش على بالي كاع واش يهضر باسكو ميم واش مكتوب سي ني ستوار الواحد ما يقدرش ميم با يتخيلها. هاوليك علاه هنا با ميدياتيزي الحاله والحمد لله هكذايا باش ما يقولولناش باللي احنا عمرنا له راسو باسكو صرات حكايه وين قال باللي احنا المحامين عمرنا له راسو يتحمل مسؤوليته. احنا ما قلنا له والو، ما عندنا حتى هدف باش نقولوا لا بوليس ولا تاع الامن الداخلي ولا حاجته هو اللي يهضر عليها، هو يتحمل المسؤوليه. شكرا استاذ جرجر. ريح برك قدام لا كاميرا.
لا عندي زوج كلمات برك نقولهم للاستاذه ليلى جرجر. الزميله تاعنا قدمت الكثير من لو 22 وروحت لهنا. هي برك ما تحبش تظهر اعلاميا. انا اليوم حبيت ندير لها نشكرها نقدم لها ورده بمناسبه زعيمه. عايز الحب تاعي. كنتي تحوسي عليه في فيسبوك وبان. ليلى كنتي تحوسي عليه في فيسبوك وبان. Voilà. لا راني حابه نقول باش يفو با سفوكاليزي غير على وليد نكيش باسكو اللي راهو هنا بالك اليوم يسمعونا بالك صراو لهم حفايس وكانوا خايفين يديروا كوراج كيما دار وليد ويجوا يهضروا ديريكتومون يقالها وليك واش صرالي وليك واش صرالي باسكو ميم هادي بالك انا بيرسونيلمون اللي نخمم بالك سا اللي داروهم سا نتا ايزولي باسكو هادي ماشي برك في honte aux citoyens algériens في honte même المؤسسة العسكرية باش تخيل باللي ضل يقول لك المؤسسة عسكرية جيش بلادي والآخر ومازال عفسة كيما هذه تصرى مانيش فاهمتها إلى يومنا هذا مانيش فاهمتها. شكرا استاذ جرجر. وانا نظن باللي كل محاميات تاع هيئه الدفاع المعتقلين نورمالمون نجيبوا لهم الورد كاع كيما راه. لا فوالا انت نجيبوا لك الكازوز. فوالا اسكو بون اسكو كاين اسئله وتدخلات؟ وي وثانيا اسكو ما راكوش تشوفوا باللي nous sommes en train de disperser nos forces d'après ce que j'ai lu le البيان هذا. Moi je fais partie du CNSD. La plupart des collectifs اللي تأسسوا على جال هذا الشيء. CNSD, réseau contre la répression, des autres on a vu une panoplie d'indigènes alors que nous sommes l'objectif c'est le même. Est-ce que nous ne sommes pas en train de se disperser et je ne sais pas comment Merci pour la question. Je vais répondre rapidement. Le CNLD est partie prenante de cette initiative. Bon. La dispersion, je ne pense pas qu'il y ait de dispersion dans la mesure où ça, c'est plutôt, on est dans l'orientation, c'est-à-dire on oriente des efforts vers un objectif précis. CNLD, c'était libération des détenus. Là, aujourd'hui, il y a un impératif. Comme cela s'est produit en 89, au lendemain des événements d'octobre 89, il y a eu la naissance d'un comité contre la torture, dicté justement par l'existence de cas de torture. Là, c'est-à-dire que c'est... Et on a eu comme ça une lubie, tiens, un comité contre la torture. Le comité contre la torture était induit par des cas. Walid Naqesh a soulevé le couvercle, il a enclenché une dynamique, c'est-à-dire même Blabina qui est puisqu'au niveau même international, elle est en train. Mais je ne pense pas qu'on est dans la dispersion des efforts, au contraire, on a fait tadafur al-juhud. Puisque pour une fois, on a le CNLD, on a les avocats, on a les universitaires qui se rassemblent autour d'une action. Cela ne diminue en rien dans l'efficacité ou dans l'existence des autres initiatives qui vont aussi dans le même... Ça, par exemple, quand le CNLD est né, pourquoi le réseau contre la répression n'a pas dit « Tiens, il y a un réseau, pourquoi le CNLD doit-il naître ?» Il n'y a pas... Au contraire, c'était une action complémentaire. Et donc, on est dans la complémentarité et non pas dans la compétition. Ça, il faudrait oublier cette histoire de compétition. Donc, juste pour continuer, on est tous, par exemple, moi, en tant qu'avocat, je fais partie du collectif pour la dignité et le changement. On ne les a pas informés de suffisance. Donc, moi, par exemple, je fais partie du collectif des avocats pour la dignité et le changement. Comme on ne s'est pas réunis à temps, donc on n'a pas eu le temps de passer l'information et se réunir pour décider de notre adhésion. Mais là, c'est vrai que je suis à titre individuel en tant que membre du collectif de défense globale. Donc, notre démarche, elle était quoi depuis le 22 avril? Elle était dans l'alerte, la vigilance et l'accompagnement. L'alerte, la vigilance et l'accompagnement.
On a toujours fonctionné dans ces perspectives et notre démarche a été toujours dans le respect de ces trois leitmotifs. J'ai dit tout à l'heure qu'il est bien que d'autres, en plus de nous, il est bien que d'autres apportent leur édifice à aux revendications du Hirak. Quand on défend les détenus en tant que CNLD, je fais partie du CNLD, je suis membre fondateur du CNLD. Quand on est contre la répression, quand on est contre la torture, on est dans le respect des revendications populaires qui s'insèrent dans une grande revendication qui est l'état de droit. On se complète. Sauf que chacun a son... L'avocat, de toute façon, celui à qui pose... le problème est chez les avocats. Mais ce n'est pas du tout un problème parce qu'on est contre la torture, on est dans la défense des détenus, on est dans le respect des conditions d'emprisonnement, etc. Nous, ça ne nous gêne pas. C'est pour ça qu'on s'insère dans toutes les initiatives. Et l'initiative, elle est, je le dis, je le répète, elle est éminemment politique. Quand il y a trop, quand il faut qu'il y ait justement... Et oui, j'ai dit que j'apportais de l'eau à son moulin, il n'y a pas de souci. On est tous dans le politique. On est tous dans la revendication politique qui est j'ai dit que nous, en tant qu'élite, il nous convient d'apporter un sens politique dans les définitions, dans la définition, dans les concepts, dans le concept et dans l'action. Et je pense que nous sommes en train de faire. Et merci. Merci, maître. Bon, voudrais donc Mahanna qui va intervenir au nom du CNUA. La CNUA, voilà. Je voudrais juste répondre au monsieur, à savoir qui peut être contre la torture, qui ne peut pas, qui n'a pas été sensibilisé par la torture, par les agressions musclées des flics. On a tous vu la vidéo, ou du moins on a tous assisté à à des agressions extraordinaires de la part des flics. Il y a des vidéos qui circulent sur le net. Je voudrais dire tout simplement que nous, à la CNUAC, la discussion par rapport à ce comité, bon, on l'a eu il y a très très longtemps, mais en réalité, quand les choses se sont précipitées, c'était le mardi. Le mardi, on a dit que, puisqu'il y aura création de ce comité, il fallait avoir l'aval de tous les membres de la CNUAC. Vous savez ce qu'on a fait? On a envoyé un mail. 24 heures après, tout le monde a répondu oui. Comment ne pas adhérer à ce comité? Ce comité-là est un salut. Surtout, c'est, comment dirais-je, une avant-garde par rapport à les agressions qui vont se produire bientôt avec la reprise du Hirak. Je pense que notre droit de liberté d'expression, notre droit de marcher, pour rien au monde je le céderai. Je suis libre de marcher. Le 22, je marcherai. Parce que c'est ma liberté, mon droit personnel. Donc voilà ce que je voudrais dire. Donc par rapport à la CNUAC, les collègues ont répondu en moins de 24 heures leur adhésion la plus totale. Je voudrais dire aussi que dans mon université, j'ai contacté, bien sûr, même les membres qui ne sont pas à la CNUAC ont été consultés. Je vous assure qu'à tous les coups, les collègues m'ont toujours répondu la même chose. Comment ne pas adhérer? Comment ne pas adhérer à ce comité contre la torture? Voilà, donc la question qui se pose, est-ce qu'on doit adhérer? Je pense qu'elle est un petit peu incongrue. Merci. Bon, merci, cher ami Mahanna. Écoutez, s'il n'y a pas d'intervenants, s'il n'y a pas de questions, il est midi et quart, je pense que, et on doit en plus céder la salle parce qu'il y a une autre activité. Ah oui, donc on a un ex-détenu
كي اسمع اروح لا تليفون ريح منها بالقدر. السلام عليكم. ومعكم عمر بوشنان معتقل سابق. معكم عمر بوشنان معتقل سابق، اعتقلت في 5 أكتوبر 2019 كان يوم السبت. يعني ما كانش اعتقال، كان اختطاف. كان معايا زميل مسروق كمال من تيزي راشد لي، يعني العائلة ديالي ضربت 10 أيام وهم يقلبوا عليا باش عرفوا بلي راني في السجن حراش. بون الحالة اللي عشناها في السجن كان الناس راهي ديكلاري باللي راهم يلقاو أحسن معاملة في السجون وكذا. دوك ما نعرف إلا تبدلت ما بين البارح اليوم المعاملة في السجن، هذيك الله أعلم. ما نقدروش نشكوا في المعاملات ديالهم هما ولا واش عاشوا ولا. أنا نقدر نشهد واش عشت في السجن. يعني قعدنا حوالي 2 و40 يوم نرقدوا في القاعة، وكان زمان البرد والميديتي. يعني أنا دوكا خرجت مريض بالارتروز في ظهري، دوكا راني كيما يقولوا معطوب حرب. ما تحكيش ثاني على باش دير طالب باش تروح العيادة تعالج. طالب وصلت وين درت 5 خطرات اللي باش داوني العيادة نعالج على جال لاغريب. رحت على جال لاغريب عطاو لي لابوما تاع ليكزيما. يعني شغل يعطيك مرض على حسب هو واش يحب هو. لازم تمرض كما يحب هو، ماشي كما انت اللي راك مريض بالمرض تاعك. كذلك خطران شفا ضربنا 21 يوم ما دوشناش. يعني كما سبق وذكروا اساتذه، يعني ساكين تنحيلو الحريه ديالو، ما توشيلوش كرامه ديالو. وحنا مالوريزمون في بلادنا وفي عصر الحريات كما يدعى وعصر مازال يتوشيونا كرامات ديال الجزائري. لهذا نرجعوا لقضيه خونا وليد نقيش الراجل الحر. يعني هذا قضيه نتفكروا نشوفوا بلي تاريخها ويعاود نفسه. انا تذكرت واحد الحادثه صارت مقاومه الشيخ بوعمامه، يعني اللي كان عنده تريض ويستنى عنده الحكمه يستنى مقتضى ديكلونشي لاكار مع الجيش الاحتلال ضد الجيش الاحتلال. اللي كانوا المستشارين ديالو يقولوا له الشيخ حان الوقت باش نديكلونشيو لاكار، هو يقول لهم مازال. حتى وين وصل الجيش الاستعمار خمم وين راهم يتلاقاو هذوما، وين راهم يديو الدروس، وين لقاو بداو يتلاقاو في الزاويه. بون الجيش الاستعمار بومباردا الزاويه هذيك اللي وين دخل على الشيخ بوعمامه الشاعر ديالو اللي هو محمد بالخير، دخل بغضب شديد. قال له السيد الشيخ بعد طياح القبه ما بقى عار. يعني بعد ما وصلوا نرجعوا لقضيه خونا وليد، بعد ما وصلوا يتوشيو كرامه خاوتنا ونسائنا ثاني صارت في برقي الايام الاولى تاع الحراك. الا تشفاوش مع اللي دوهم كانوا صحفيات ولا غير. الى متى نبقاو ساكتين على هالشيء؟ دوك راهي قضيه شرف. والسلام عليكم كما قال الاخر يتنحاو كاع ولو كومبا كونتيني ان شاء الله وما ناش حابسين ان شاء الله. اما الشعب الجزائري نورمالمون حل الوقت باش ينفض الغبار على روحه خلاص. بركات من التريض وما كاش عار اكثر من هذا كي يوصلوا يتوشيو الكرامه تاع الانسان. وصرات كما سبق وذكروا اساتذه، صرات في التسعينات، صرات في الثمانينات، صرات في الستينات. مازال سياسه الاستعمار تمارس على هذا الشعب هذا الابي. الى ما تنبقاو صابرين وساكتين وبوتبريره كما يقولوا الشعبويه، يقول لك كل عطله فيها خير. وين رانا رايحين كل عطله فيها خير؟ واش كاين اكثر من كرامه الانسان؟ انا نظن ما كاش. انا نظن نريح ما ناكلش وما توشيليش كرامه ديالي. وهذه هي، والسلام عليكم ورحمه الله.
شكرا. جماعة إلى ما كان حتى هذا الكل نظن لأنه حان الوقت. On vous remercie et le comité donc vous donnera des informations à venir à travers une page sur Facebook. Donc il va y avoir du nouveau. Voilà, la pétition est à... La pétition, il faut les ramener. La pétition. Il est que maintenant la signature des pétitions qui vous remet, s'il vous plaît. Merci à vous. Shukran lak. Merci à vous. Au revoir. Bah,